go, girl. Yes. Tao po. Good afternoon. Ganun, sir. Yes. Good afternoon. Asa mag-order dami na? Yes, ma'am. Ito na magkuhan. Dami. Dire, ma'am. Pwede na po mag-secure dahil seat, ma'am. Pwede Okay. naman na. Okay. Thank you. Authorized version. Ang tayo dito. Push. Oh. Atay, di. Hindi ko nagtaas. Ito na lang.